नमस्कार बंधुकण आपण माने शोइबा अवस्था निश्चय स्वप्न देखिथिबे एवं केतेक एपरि समय मध्य थाए जो समय आमे देखिथिबा स्वप्न गुड़िक सत्य होइथाए एवं स्वप्न रे किछि एमिति वस्तु किंबा एमिति व्यक्ति को मध्य देखिथाउ जहा आम उपरे किछि ना किछि प्रभाव पकाइथेबे। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा जदि आमे माने स्वप्न रे मृत व्यक्ति को देखिथाउ तेबे यह केउ संकेत होइथाए एवं मृत व्यक्ति माने आम स्वप्न रे आसी आमको केउ संकेत देबाकू चेष्टा करिथांती। तेबे बंधु माने ए संपर्क रे आज मु आपनकू गोटे कहानी कहिबाकू जाउची जेउ कहानी रे ए विषय रे संपूर्ण भाव रे आलोचना करा जायछि। सेति भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने एकदा नारद मुनि भगवान शिव को देखा करिबा पई कैलाश पर्वत को जाइथिले। सेठाकू जिबा परे नारद मुनि भगवान शिव को नमस्कार कले। भगवान शिव नारद को अति प्रेम एवं आदरर सहित स्वागत कले। तापरे महादेव कहिले, हे नारद मुनि, आपण कैलाश पर्वत को आसीबार उद्देश्य कौन? आपण निश्चय किछि ना किछि गुरुत्वपूर्ण कार्य किंबा किछि गुरुत्वपूर्ण वार्ता नहीं आसीछंती। तापरे नारद मुनि कहिले, हे भगवान, आपण तो देवंकर देव महादेव, आपण तो तीन लोकर सर्वश्रेष्ठ, आपणको किछि भी कथा अछपा नहीं, आपणको समस्त प्राणी मानकर अतीत एवं भविष्यत विषय ज्ञात अछि। सेथिपाई मु आपणको पाखको एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर जानिबाको आसीछि। तेणु हे प्रभु, मु आपणको मो प्रश्नर समाधान करिबाको अनुरोध करुछि। तापरे भगवान शिव कुहंती, मुनिवर, आपण सत कहउछंती। तीनी ब्रह्मांड रे वास करुथिबा समस्त जीव विषय मु जानिछि, किंतु सविशेष रे आपण कोन चाहुछंती, आपण कोन जानिबाको इच्छुक ताहा मते कुहंतु। नारद मुनि कहिले, हे भोलानाथ, मु मर्त्य लोक को भ्रमण करिबाको जाइथिली एवं सेठारे भ्रमण करिबा परे मु अनेक अद्भुत जिनिस देखिली, जेपरिक भूत प्रेत इत्यादि जो माने सेठारे देखा जाती। एई समस्त दुष्ट शक्ति मनुष्य को असुविधारे पकाई थांती, सेमानंको सर्वदा जंत्रणा देई थांती। एही समस्त दुष्ट शक्ति मनीष को काहेकि प्रभावित करती, एहार कारण कौन? मो मनरे आउ एक प्रश्न उंकी मारुछि जे मर्त्यरे मनुष्य बेले बेले स्वप्न रे निजर पितृपुरुषों को देखती। तेबे एहार अर्थ कौन? स्वप्न रे मृत लोकों को देखिबार अर्थ कौन? एहा मनुष्य को केउ संकेत देई थाए? हे भोलानाथ, मु समग्र मानव जातिर कल्याण पाई केवल एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पाई आपणक निकट को आसीछि। नारद मुनि प्रश्न सुनिबा परे भगवान शिव कहिले, हे मुनिवर, आपण समस्त मानव जातिर कल्याण पाई उपयुक्त प्रश्न पचारिछंती। मु निश्चित भावरे आपणकर प्रश्नर उत्तर देबी, किंतु एहा पूर्वरु मु आपणको एक पवित्र कहानी कहिबी। एही कहानी रे आपणको एही समस्त प्रश्न गुड़िकर उत्तर मिलिजिव। तेणु एही कहानीटी को अति ध्यानर सहित शुणन्तु। तापरे नारद मुनि कहिले, हे भोलानाथ, मते सेही पवित्र कहानीटी को निश्चय कुहंतु। मु सेही कहानी को अति ध्यानर सह शुणिबी। तापरे भगवान शिव नारद मुनि को सेही पवित्र कहानीटी कुहंती। मध्य देश रे एक विशाल सुंदर एवं मनोरम सहर थिला। सेही सहर रे गोटे व्यवसायी तांकर चारि भाईक सहित रहुथिले। व्यवसायी और तांकर समस्त भाई विवाहित थिले एवं समस्ते बहुत स्नेह एवं सुखरे मिलिमिशि रहुथिले। सेही व्यवसायी घरे कोनोसी अभाव नथिला, कारण सेमाने समस्ते एकाठी व्यवसाय करुथिले। सेही सहर रे सेही व्यवसायी परि अन्य कोनोसी धनी व्यक्ति नथिले। एही समस्त संपत्ति से तांकर पूर्व पुरुषंक ठारू प्राप्त करिथिले। व्यवसायींकर पूर्व पुरुष बहुत बड़ दानी एवं दयालु थिले। सेमाने समस्ते दान धर्म यज्ञ एवं अनेक प्रकारर धार्मिक कार्य करुथिले, किंतु सेही व्यवसायी बहुत लोभी प्रकृतिर थिले एवं तांकर पूर्व पुरुष मानकर कोनोसी भी गुण तांको निकटरे नथिला। ना से केबे कोनोसी दान करुथिले, ना यज्ञ करुथिले, ना कोनोसी धार्मिक कार्य करुथिले। से तांको जीवन रे अनेक धन अर्जन करथिले, मात्र से केबे भी सेही टंकार सदुपयोग करि नथिले। व्यवसायी तांको द्वार को आसीथिबा भिकारी को मध्य गोटिए पैसा देउ नथिले किंबा भोकिला लोकन को खाइबा को मध्य देउ नथिले। जेबे कि व्यवसायींकर पूर्व पुरुष माने भोकिला लोकन को खाइबा को एवं निर्वस्त्र मानन को पोशाक दान करुथिले,
ଏହା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନୁସରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଧନ ଅର୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପିତୃଲୋକରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଲୋଭରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ପୁଅର ଏହି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଘରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସଂକେତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଯଥା ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କର ସଂକେତକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ପରଦିନ ସେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ସଂକେତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପୁଅ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ ଦୁଃଖିତ ଓ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ସେହି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସବୁ ଭାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜ ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏପରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆମେ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୟାକରି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ମୁନିବର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ଧର୍ମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଘରକୁ ଗଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର କଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସାଇ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁମ ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମ ହେତୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ମୁଁ କେଉଁ ପାପ କରିଛି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି? ଏପରିକି ମୋର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛ। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ଭାଇମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ଭାଇମାନେ ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ। ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତୁମର ଏବଂ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତୁମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବଦା ଅଣଦେଖା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ଠାରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା।
तापरे सेही व्यवसायी कहिले जे हे ब्राह्मण देव आपण सत्य कहउछन्ती। आमर पूर्वपुरुष माने स्वप्न मते दर्शन देइथिले किंतु मु सेमाने देइथिबा संकेत गुड़िक बुझी पारिली नाही। दयाकरी मते कुहंतु जे जेतेबेले आमे आमर पितृपुरुषंकु स्वप्न देखु आमे केउ केउ संकेत पाई थाउ। पूर्वपुरुष मानंकु स्वप्न देखिबार कारण कौन एवं एहार अर्थ कौन? भगवान शिव कहिले मुनिवर। तापरे सेही ब्राह्मण देवता व्यवसायी को कहिले जे पुत्र ध्यान देई सुन, जदि पितृपुरुष माने मुक्ति पाई नाहंती तेबे से माने भूत रूपरे प्रेत लोकर को घुरी बुली थांती। भोक और शोषरे विव्रत होई से माने निज परिवारर सदस्यंक घरे प्रवेश करती। जदि स्वप्न रे हाथी घोड़ा बलद किंबा मनुष्यर विकृत रूप देखा जाए तेबे तुमे बुझिबा उचित जे पितृपुरुष अत्यंत दुखित अछंती। कौनसी व्यक्ति जदि पशु एवं पक्षी मानंकु खाद्य दान करे नाही तेबे तांकर पूर्वपुरुष माने अत्यंत असंतुष्ट हुअंती एवं पशु मानक रूपरे तांकर स्वप्न रे देखा जांती। जदि कौनसी मनुष्यर स्वप्न रे पशु माने मनीष स्वर रे कथा कहिबाकु लागंती, जेमिति कि कुकुर बिलेई बलद इत्यादि मनीष परी कथबार्ता हेउथिबा देखा जाए तेबे एहार अर्थ हेउछि जे पितृलोक तांक उपरे अत्यधिक क्रोधित अछंती। भविष्यत रे एपरि मनीष को भयंकर अपमानर सम्मुखीन हेबाकु पड़ी पारे। सेहीपरि मनुष्यर जीवन रे दुख घटी आसे एवं तांकर भाई माने पशु मानक परि निज निज मध्यरे झगड़ा करिबा आरंभ करंती। धर्मराज कहिले जे जदि मृत संपर्कीय माने स्वप्न रे किछि मागुथिबार देखा जाए तेबे जणे व्यक्ति सेही स्वप्न को केबे हेले अणदेखा करिबा उचित नुहे। एही स्वप्नर अर्थ हेउछि सेही व्यक्तिंकर पूर्वज माने पितृलोकरे असंतुष्ट अछंती। एहा सत्य जे जदि जणे व्यक्ति तांकर मृत पितृपुरुष मानंकु तांको स्वप्न रे किछि मागुथिबार देखंती तेबे तांकर संपूर्ण अर्ण भंडार धीरे धीरे शेष होई जाए एवं से दरिद्र होई जांती एवं तांकर अवस्था भिकारीक परी होई जाए। तेणु एहीपरि स्वप्न देखुथिबा व्यक्ति को तुरंत खाद्य दान करिबा उचित, जहा द्वारा तांकर मृत पितृपुरुष माने संतुष्ट होई पारिबे। जदि कोनोसी पूर्व पुरुष स्वप्न रे क्रोधित अवस्था रे देखा जांती तेबे एहार अर्थ एहा जे सेही व्यक्तिंकर पूर्व पुरुष माने तांको कार्य रे संतुष्ट नुहंती एवं से व्यक्ति जहा भी करंती ताहा वृथा होई जाए एवं अनेक क्षति सहिबाकु पड़े और से कोनोसी फल पांती नाही। जदि पूर्व पुरुष माने स्वप्न रे देखा दियंती एवं हठात अदृश्य हुअंती तेबे एहा बुझिबा उचित जे भविष्यत रे सेही व्यक्तिंक सहित किछि बड़ असुविधा घटिबो। जदि जणे व्यक्ति तांकर मृत संपर्कीयंकु स्वप्न रे कांदुथिबार देखंती तेबे एहा एक वार्ता अटे। एहा सूचित करे जे भविष्यत रे तांको क्षति सहिबाकु पड़िबो, तांकर समस्त धन एवं वैभव नष्ट होइजिबो ओ तांको भयंकर दारिद्र्यतार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। आगामी समय आसुथिबा संकट देखि पितृपुरुष माने स्वप्न रे कांदुथिबार देखा जाए। जदि पितृपुरुष माने महिला एवं अपरिष्कार पोशाक पिंधि थिबार स्वप्न रे देखा जाए तेबे निश्चित भाबरे सेही व्यक्तिंकर समस्त संपत्ति नष्ट होइजिबो एवं से दरिद्र होइजिबे। एहा परे ब्राह्मण कहिले, पुओ जदि तुमे मध्य एहीपरि स्वप्न देखिछ तेबे तुमर पितृपुरुषंकु खुशी करिबा पई तुमे दान धर्म श्राद्ध इत्यादि करिबा उचित, जहा तुमर समस्त असुविधा दूर करिदेबो। ब्राह्मणंकर कथा सुनिबा परे व्यवसायी तांको भूल को बुझी पारिले एवं संगे संगे तांकर भाई मानंको निकटकु जाई ब्राह्मण देव जहा कहिथिले ताहा जणाइले। तापरे समस्त भाई माने बुझी पारिले जे सेमानंकर पूर्व पुरुष माने स्वप्न रे आसी संकेत देइथिले। तापरे समस्त भाई माने एकत्र मिसी नदी को गले। सेठारे ब्राह्मणंकर निर्देश अनुଯାयी पूर्व पुरुष मानंक पई श्राद्ध तर्पण और दान करिले एवं सेमानंकर पूर्व पुरुष मानंको संतुष्ट मध्य कले। तापरे दिने सेमानंकर पूर्व पुरुष माने सेमानंको पुणी थरे स्वप्न रे देखा दे विभिन्न संकेत देले। भगवान शिव कहिले, हे मुनिवर, जेतेबेले पूर्व पुरुष माने संतुष्ट हुअंती तेबे जणे व्यक्ति अनेक प्रकारर संकेत पाई थाए। जदि स्वप्न रे जणे मृत परिजन तांको परिवारर सदस्यर मुंडको जत्न रे आउसी थांती तेबे एही स्वप्नर अर्थ हेउछि जे तांकर पूर्व पुरुष माने बहुत खुशी एवं
ଏହା ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଚେହେରା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଏ ବା ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୂର ଆକାଶରେ ମେଘରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ହଜିଯାଇଥିବା ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରିଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ର ମିଶି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ମୁନିବର, ଯେଉଁ ଘରର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପିତୃପୁରୁଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ସେହି ଗୃହର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେମାନେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।